কিধারে টিয়া কড়ে হচ্ছে মসজিদ তো করলে এনে নি রে बकर गैरेजी गन बकर किते जी गए तो बकर बकर तुई का मस्जिद करने तोर ये नहीं हाँ ये ने रा मैं तो खाली गए मारे जोरी बना देवे कान भी फाओ कौन मदरसा हुजूर है सिलन मदरसा ने अच्छा नूरानी मदरसा ना सीनियर मदरसा कौन मदरसा नूरानी मदरसा अच्छा وعن عائشة رضي الله عنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تنفطر فقدماه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمقارب متفق عليه وعن جبير بن التفسير مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن أسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد বাড়িতে কত বেদর কতনি বেদর এই ভিডিও চলে ক্যামেরা দেখো তুমি দেখছেন নি আরে আরে